बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मलक इकबाल उर्फ बाली चक 15 तहसील शर्कपुर शरीफ ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला था। मलक इकबाल उर्फ बाली के वालिद मलक अमीर अली ज़मींदार थे और इनकी 25 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाला 5 भाई थे जो कि मलक नियाज उर्फ लाला, मलक फरियाद, मलक अशफाक उर्फ शाकू, मलक शहबाज और मलक इकबाल उर्फ बाली थे। इस ख़ानदान की अपनी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले का भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू यारों का यार, एक नाडर और दलेर आदमी था। वो इलाके का सरकर्दा इंसान था। मलक इशफाक को लोग साईं भी कहते थे। इसका असर और रसूख पूरे इलाके में था। एक दफ़ा 15 चक से कुछ मवेशी चोरी हो गए जिनको मलक इशफाक उर्फ शाकू साईं ने अपने असर और रसूख से वापस कराया था। वो बाएं हाथ से निशाना लगाने का माहिर था जो कभी खता न जाता था। इसी तरह 15 चक के कमाद में सूर दाखिल हो गए जिन्होंने फसल खराब कर दी। मलक इशफाक उर्फ शाकू ने 8 mm राइफल से भागते हुए सूरों का शिकार किया। तेज भागते हुए सूरों को राइफल से मारना मुश्किल काम है। दरअसल शेखुपुरा के कस्बे 4 चक रसाला के नवाह में 2 खोखर ग्रुपों के माबैन खूनी दुश्मनी अरसा दराज से चली आ रही थी जिसमें दर्जनों लोग कत्ल हुए थे। इन 2 ग्रुपों में से एक ग्रुप का सरबराह मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले के भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू का यार था। मलक इशफाक उर्फ शाकू ने अपने यार के साथ मिलकर उसके मुखालिफ खोखर ग्रुप के सरबराह पर कचहरी में कातलाना हमला किया था। इस हमले में वो शदीद जख्मी हुआ था मगर बच गया था, जिसके कुछ अरसे बाद सन 2006 में मलक इशफाक उर्फ शाकू साईं अपने जिगरी यार मलक तुफैल खोखर के साथ शर्कपुर शरीफ से 15 चक आ रहे थे कि गांव फरियावाला के करीब मुखालफ खोखर ग्रुप ने फायरिंग करके इन दोनों को मौके पर ही कत्ल कर दिया। उस वक्त मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले की उम्र तकरीबन 22 साल थी। अपने भाई मलक इशफाक उर्फ शाकू की मैयत पर मलक इकबाल उर्फ बाली ने कसम खाई कि मैं 40वें से पहले अपने भाई के कत्ल का बदला लूँगा। इस तरह अपने भाई के कत्ल की वजह से मलक बाली की खोखर ग्रुप से दुश्मनी शुरू हुई और फिर वही हुआ। मलक इकबाल उर्फ बाली 15 चक वाले ने मुखालफ खोखर ग्रुप का एक अहम बंदा कत्ल कर दिया। यहाँ से मलक बाली जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ और इस दलदल में धंसता ही चला गया। उस पर सन 2016 तक मुख्तलिफ संगीन नौयत के तकरीबन 58 मुकदमात दर्ज हुए और हुकूमत पंजाब ने उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की। साबका DPO शेखुपुरा जुल्फ़कार चीमा ने मलक इकबाल को बाली कमांडो का नाम दिया था, जिसकी वजह ये थी कि वो कई मर्तबा पुलिस मुकाबलों में बच निकला था। मलक इकबाल उर्फ बाली तकरीबन 10 साल इश्तिहारी रहा। मलक इकबाल ने कचहरी में मुखालफ खोखर ग्रुप के सरबराह पर कातलाना हमला किया। हमला इस कदर शदीद था कि इसमें काफ़ी बंदे कत्ल हो गए, जबकि खोखर ग्रुप का सरबराह एक बार फिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा
کسی نے سچ ہی کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک مرتبہ ملک اقبال اور بالی کا 15 چک کی نہر پر ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ملک اقبال نے ڈاکوؤں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ملک اقبال نے اپنے گاؤں ملنے آنے والے دوستوں، جن میں اشتہاری بھی ہوتے تھے، سمجھا رکھا تھا کہ اگر میرے گاؤں میں کسی عورت کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ مخبری کے نتیجے میں مڑ بھنگواں سے پولیس نے ملک اقبال اور بالی کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا تو اس نے چھت پر چڑھ کر انہیں للکارا اور دھمکی دی، جس کی وجہ سے پولیس وہاں سے ہٹ گئی اور ملک اقبال وہاں سے نکل گیا۔ اسی طرح ملک اقبال نے اپنے ہی ایک دوست کو پولیس کی مدد کرنے پر اس کو اس کے گاؤں میں جا کر قتل کیا تھا۔ اس وقت کے ڈی پی او شیخو پورہ ذوالفقار چیمہ، جن سے کوئی اشتہاری نہیں بچتا تھا، انہوں نے خود بھاری نفری کے ہمراہ ملک اقبال بالی کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیا، مگر ملک بالی ان کے ہاتھ بھی نہیں آیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ذوالفقار چیمہ نے ملک اقبال اور بالی کی پھرتی اور چلاکی کی وجہ سے بالی کمانڈو کا نام دیا تھا۔ ملک اقبال کے ایک اور بھائی ملک نیاز عرف لالا کا گاؤں میں ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، جس میں کلہاڑی کے وار سے ملک نیاز عرف لالا کو گہرا زخم آیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا، مگر ملک اقبال عرف بالی نے اس شخص کو معاف کر دیا کہ ہم گاؤں میں ابتری نہیں چاہتے۔ اسی دوران ملک اقبال عرف بالی کے بڑے بھائی ملک شہباز کو مخالف کھوکھر گروپ کے ایک آدمی نے پاسپورٹ دفتر لاہور سے اغوا کر کے قتل کر دیا، جس کے بعد ملک اقبال عرف بالی نے اپنے دوسرے بھائی کے بھی قتل کا بدلہ لیتے ہوئے مخالفین کے بہت سے افراد قتل کیے۔ ملک اقبال عرف بالی نے ایک مرتبہ اس کی مخبری کرنے والے ایک مخبر کو 12 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ 15 لاکھ روپے دے دو نہیں تو سب کو قتل کر دوں گا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے 15 لاکھ روپے ملک اقبال عرف بالی کو دینے پڑے۔ ملک اقبال کالا خطائی روڈ لاہور میں بھی رہتا تھا۔ ایک دفعہ ملک اقبال کے خلاف کمانڈو آپریشن بھی چک 15 شرک پور شریف میں ہوا تھا۔ وہاں سے بھی ملک اقبال عرف بالی اپنے وسیع نیٹ ورک اور ہوشیاری سے بچ نکلا، مگر قسمت کی دیوی انسان پر ہر مرتبہ مہربان نہیں ہوتی۔ سن 2016 جمعے کے دن ملک اقبال اپنے ایک اشتہاری دوست یاسر عرف یاسری، جس کے سر کا انعام حکومت پنجاب کی طرف سے 25 لاکھ روپے مقرر تھا، ایک جگہ گیا جہاں یاسر عرف یاسری کے مخالفین نے ان پر شدید قاتلانہ حملہ کر دیا، جس میں یہ دونوں قتل ہو گئے۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو ان دونوں کی شناخت کے بعد اسے پولیس مقابلہ قرار دے دیا گیا۔ ملک اقبال عرف بالی 15 چک والے کی لاش جب گاؤں پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ رات کو 10 بجے جنازہ ہوا اور سسکیوں کے ساتھ اسے 15 چک کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ اس طرح 10 سال اشتہاری رہنے والے ملک اقبال عرف بالی 15 چک والے، جس نے مخالفین کا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا اور ان کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا، اس کی زندگی کا باب بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ چدراہٹ، طاقت کا نشہ، سیاسی عداوتیں، آپسی رنجشیں اور انا ایسے عناصر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بوجھ چھین لیتے ہیں۔ انسان کی انا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے
کہ उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ शहरी बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।